وهذا مثال ይህ ምሳሌ ما اذا كان ከሆነ ነው ያ ከሆነ ነው ምሳሌው የሚሆነው ያ ከሆነ ነው ምን حرف الاظهار የኢዝሃር ፊደል ከሆነ ነው والنون او التنوين ወይም ኑን ሳኪና ወይም ተንዊን ከሆነ ነው ከምን من كلمتين ከሁለት كلمه የሆነ እዚህ ያለ كلمه እዚህ ያለ كلمه ይህ ከሆነ ምን ይሆናል ሐምዛ ምን ትሆናለች እያለ ነው ኢዝሃር ትሆናለች من ጨረሰ አንድ ራሱ كلمه ነው በሱ ቤት آمن እንደዚሁም ሌላ كلمه ነው ስለዚህ እንደዚሁም ረሱሉን አሚን ከስንት የተገነባ ነው ሙከውን ከምን من كلمتين ስለዚህ ይሄ እኮ የሚሆነው የሐምዛ አለ እኔ ተንዊኑ ግልጽ ነው ኢዝሃር የሚሆነው وهذا مثال ما اذا كان حرف الاظهار حرف الاظهار ከሆነ ነው والنون او التنوين ከሆነ ነው من كلمتين ከሁለት كلمه ከሆነ ንግግር ከሆነ كلمه አጋጭ አኒ ይከመጣ ومثاله من كلمه አይ ካን كلمه ማ ከሆነ እስካሁን ምን ነበር ያሳለፈ كلمه ሁለት كلمه ሲገናኙ ነበር አሁን ደግሞ من كلمه ከአንድ كلمه ለብቻዋ ስትመጣ አንድ كلمه وينأون وهم ينهون عنه وينأون عنه سيما وينأ قطتا اجي وينأون عن وينأون عتل قطتا من ساكنه وينأون قطتا وين ها عندك ايش وينأون عنه ايش ومثال النون عند الهاء قلت له ومثال النون እንደዚሁም የኑን ምሳሌ አይ ኑን የምን ስለሆነች ወላ ኑን ተንዊን ከማን ጋር ከሃ ጋር ሃ የምን ስለሆነች من حروف الإظهار ስለሆነች ተንዊን ጋር ማን ሲመጣ ሃ ከተንዊን በኋላ ምን ሲመጣ ማለት ነው ኑን ሲመጣ ተንዊን አለ ቀጣይ ማን መጣ ሃ መጣ ሃ ደግሞ من حروف الإظهار ነው እንዴት ነው የሚሆነው ሊያሳየን በምሳሌ ومثال النون የኑን ምሳሌ አይ ኑን ተንዊን ኑን ሳኪና ከማን በኋላ ከሃ አኒ ሲመጣ ከሃ ጋር ተያይዞ ሲመጣ ኢን ሁወ ወይ ሁወ ላ ኢን ሁወ ጨርስ ሃን የምታየው አንተ ከኋላ ኑን አለ ሳኪና አለች ወይንም በተንዊን የመጣ አለ ቀጥታ ሃ ከሆነ የኢዝሃር ሲሆን ቀጥታ ምን ግልጽ ይሆናል ያለ ምንም አፍንጫ ግግየት የለም ኢን ሁወ እንላለን ማለት ነው ይሄ ከምን ጋር ነው ሃጋ ከማን ተንዊን ሳኪና ወላ ተንዊን ሳኪና ጋር ኢን ለምን ኑን ራሷ ሳኪን ስለሆነ አሁን ደግሞ ተንዊን ጋር ወተንዊኑ عندها አይ ከተንዊን ጋር ደግሞ ማን ስትመጣ ሃ ስትመጣ አሁንም ጁሩፊን ሃር ጁሩፊን ተወለደ ተንዊን በስንት ሊሆን ይችላል በሶስት እና ሰልፈና ይላል ምን አለ ضمتين አለ ከስረተይ ፈትሐተይ ሁለት ከስራ ሲሆን ወይም ሁለት ፈታ ወይም ሁለት ضማ ሲሆን ይሄ ብቻርሶ ምን ይወለዳል ኑን ይመጣል ያንን የፈለግበት ይሄ ኑን ይባላል ማን ነው ተንዊን ይባላል ተንዊን ወደ ምን ሲቀየር ወደ ኑን ሳኪና ሲቀየር ማለት ነው ኑን ሳኪና ካለ ራሷ ምን ሳኪና አመጣ አሁን ሃ ማን ነው ተንዊን ከሃጋ ለምሳሌ ጁሩፊን ሃ እሺ ግልጽ ነው ጁሩፊን ሃር وهذا في كلمتين አሁንም ይሄ ምንድነው አሁን የሰጠን ምሳሌ ሃን ከኑን ሳኪናና ከተንዊን ሁለት ከሊማት ተገናኝተው ሲመጡ የሆነ እዚህ ያለ ዘለህ እዚህ ሲገባ ከኑን ሳኪናም ጋር ከኑን ተንዊን ጋር ስትመጣ ከዚህ ሁለት ከሊማ አሁን ደግሞ ومثال النون لا وهذا في كلمه وهذا اي هذا المثال هي مثال في كلمتين በሁለት ከሊማ ነው ومثاله في كلمه ምሳሌው ደግሞ የላንዳንድ ከሊማ ደግሞ ስናመጣ ينهون ግልጽ ነው ينهون የተፈለገው ኑን ሳኪን አለች ቀጣይ ማመጣ ሃ ስለዚህ ينهون عن አትበል وينهው ኑንን ልብስ ቆይ ይችላል ግን ይሄኛው ግን የምታረገው ሃ ላይ ግን ምንም ይላክ መጣ وينهون ሃ ቀጥታ ወይን ጨርስ እዛ ሃ ግጥ ታረጋለህ ማለት የኢዝሃር ፊደል ስለሆነ
ومثال النون عند العين أي عيني من في درس لونك ما من يظهر في درس أهو النون الساكنة كعين جاء عند العين عين زند مثالي سمته من علم استوى من عندنا يجي هنا قلنا من النقطة لمن نون الساكنة اللي قطعيها عين سلونك جبت هنا لبس من علم يكمل ككلمة نون الساكنة جاء والتنوين عندها أي تنوين كانون ما كعين قاعد يعيد سمتا سميع عليم هنا أبزان هنا سميع عليم السوء أو ما صمر أبزان ينفيه سميع عليم سميع زجة كده قلنا لما على سميع قم هذا ستل من ما يكسر معلم سميع أليم سميع أليم الزوج قلنا هذا سميع نون أكيد نون ستلكوا تعلقوا قلنا لما نصفر راسي ما تعلق لا يسلم متى معلم ويمخفى لي راسي متى جن همزة لا يقول حروف الإظهار لا يجي سجدا من قلنا مباريل دول بدون ساكنة تقول يعني الصوان شرسها حروف الإظهار لا يلقى باسطل قلنا مبال موطات اللبس من عليم لازم سميع بصير لازم سميع أليم سن المال وهذا في كلمتين من مالنا دقاق أي من النعم المثالي يعني عين كمان جا بقولك كلمة جا نون ساكنة إن تنوين جاي قطعي ستماذا بقولك كلمة ومثاله مثاله في كلمة أي بعد كلمة دمو شو أنا راح أقول لك مثلا عند كلمة أي عين مالنا ينعق بما لا ينعق سلا الله ينعي قطعي متى بما لا ينعق قد تسامنا رجالا أنه إظهار من رجال العين لمن يعني من إظهار من حروف الإظهار سلونك ومثال النون عند الحاء أي النون الساكنة كحاجة تايزة ستمتا من حسنة من حاء طلو من حاء هنا لا تنون حنسي غنى سمتا من حاء قد يالا حالي توركال من الجرسة حالي من لا نجر عن سبسبهم معلومة والتنوين عندها እንደዚሁ التنوين كحاجة ሲመጣ አሁንም عليم حكيم عليم ጨርሰን عليم حكيم ትችላለህ ቀጣይ ይሄ ሁለቱን ደርሶልናል የትም عليم لا قرآن من قرآن عندها نقرأ اللي عندها من القرآن ها هان كان الجامعة كبه سبو ها عندها سنن فيها يمطوا انه انت من حنالا عليم بيقولوا لا عند ليلانو عند نجرو فلقبه عندها مال اي صواز عند مالن يعني والتنوين عندها عند منزل حازند مالن عندها مال زند مالن عند زند منزل هذا لا كذا مثال مثلا عليم حكيم شرفي عليم حكيم انت مثال مثل عليم حكيم كميلون مثلا عليم ጨረስ ከዛ ሐኪም ግልጽ ታረጋል ይሄን የፈለገው አማ عندها ሌላ ቋንቋ ማለት ወሬ ነው እሱ ምሳሌ ሊያመጣል የፈለገው عندها እስካሁን عندها እያልን አላለፍንም ወተኑን عندها እያል صحيح عند الحاء هذه دمو عندها سيد دمو تجنايته هلا ايش عليم حكيم كمن كتنوين ككلمه هو الكلمه قاسيات
እሺ وهذا في كلمتين አሁን እስካሁን ያሳለፍነው እኔ ኑን ሳኪናና ተንዊን ከሐጋ ሁለት ከሊማ ጋር ሲያያዙ እንደተምታታ አሁን ረጅም ስላመጣው ነው በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል ነው። ስድስቶቹ ፊደል ቀጥታ ኑን ሳኪናና ተንዊን ሲመጣ ግልጽ አድርግ ነው። ምንም አሁን ምሳሌው ሲበዛ ሌላ ነገር እንዳይመስል በጣም ቀላል ነው። ስድስቶቹ ፊደል በቃ ግልጽ አድርግ ምንም ያኔ የሚያምታታ ነገር የለም ነው ግልጽ ይሆናሉ። ጎና ታስገባ ነው እንጂ ሲደጋግሞቹ ለማንተን ለማለት ከሁለት ከሊማ እንደገና ለብቻቸው እያለ እኔ ሌላ እንትን مشكلة እንደዚህ ماشي وهذا في كلمتين ومثاله في كلمة ይሄ በሁለት ከሊማ ነው እስካሁን ያሳለፈልን ومثاله ምሳሌው في كلمة አይ በአንድ ከሊማ አይ ኑን ሳኪና ወይንም ተንዊን ከሐጋ በአንድ ፊደል ሲመጡ ينحتون ين سكون ኑን ሳኪና حي ቀጥታ ينحتون ينحي يون አትቆይም ين ان ብለህ ጨረስ ከዛ ሒ የራሷን የቻለ ብቻዋን ታመጣለህ ينحتون ومثال النون عند الغين يعني غين نون يعني تنوين النون الساكنة من زند محمد عند الغين عند مدرة زند أي من زند غين زند مثاله سهولة كلمة قال من غل من غل من غل هذه جبت أرأني نون الساكنة جرسل عندنا غين من عرجل جبت لبيتشوا هذا يظهر سلوهنا من مسمى جنازة من غل من غل من غل ده ايه هذا جبت هنا لبا من غل والتنوين عندها اهون اسكاون من ساكنه لبر اهون دمو تنوين كغين ده عندها اي عند الغين زند تنوين عزيز غفور عزيز عزيز غفور اللي يميز يازلكو عزيز غفور በጣም ይያዛል አስተውል عزيز غفور ቁርጥ ኑን ግልጽ አድርገህ ወደ ሑሩፍ الإضافة ለብቻ ግባ ተጋብተናል አቡኪ ተጋብተናል ምን ማለት ነው ምን غير غنا ስንል ምን ማለት ነው እንዳለ ከስድስቶቹ ፊደል ኋላ የመጣውን ፊደል ጨርሰን ኑን ሳኪናና ተንዊን ቁጭ ጨርሰነው ወደ ምን ገባለን ወደ ስድስቶቹ ፊደል ወደ እኔ ኢዝሃር ፊደሎች ማለት ነው ለምሳሌ عزيز ቁርጥ ግልጽ አደረገ عزيز حكيم እንዳስ ካሳለፍ ነው በغين ደግሞ عزيز غفور ምን አናረግም عزيز غفور عزيز غفور አልቆረጥም እንዳልን ይሄ ነው ቁርጥ አድርገን ኑን ሳኪናና ተንዊን ወደ ስድስቶቹ እንገባለን ፊደሎች ማለት ነው وهذا في كلمتين ومثاله في كلمة ይሄ በሁለት ከሊማ ያሳየን ምን غልን ሁለት ከሊማ ነው عزيز غفور ሁለት ከሊማ ነው አሁን ደግሞ من በሚሳሉ في كلمة በአንድ ከሊማ ሲመጣ فسينغضونك فسينغضونك شاهدون من متاش اول فسين ጨርስ ከዛ فسين እንጂ فسينغضونك ብራቲብ ማካ ድምጽ ነው እንጂ የለም እንትኑ فسينغضونك فسين ለምን ኑንን ጨርሰህ ቀጣይ የኢዝሃር ፊደል ስላለ ግልጽ አድርገህ ትሄዳለህ ومثال النون عند الخاء نون ساكنة منزل من خير من ጨርስ ከዛ خاء ትገባለህ من خير አይ ግልጽ አድርገህ ኑንን ወደ ማለት ስለምገባ خاء على الحروف الإظهار ስለገባ من خاء من خير لا والتنوين تنوين دمو عندها بتنوين دمو እንደዚሁ አይ መመተን ከስረቲን ሲመጣ قوم خصيمون ምን አንልም ፈዛት ምን አንልም ለምሳሌ قوم خصيمون አንልም قوم እንደዚህ ዝም ብለን አልቆም ምን ለምናርቅ قوم من ግልጽ ከዛ የሚለው ግልጽ እንዲሆንልን ማለት قوم خصيم يعني
ተንዊን መጥቶ ቀጣይ ማን ስለመጣ ኻ የባህር ፊደል ስለመጣ ወዴት ነው ስለመጣ እሺ وهذا في كلمتين وهذا ይህ ያኔ ምን ያለው من خير قوم خصيم ያልነው ከሁለት ከሊማ ሲመጣ ከኑን ሳኪናም ከተንዊንም ሲመጣ ነው አለ ومثاله في كلمة ምሳሌው ደግሞ ከአንዳንድ ከሊማ ሲመጣ ያኔ ኑን ሳኪና ወይም ተንዊን ከማን ጋር ከኻ ጋር ሲገናኝ والمنخنقة أبو كسبة والمنخنقة نمثل قطتها من عندنا صلاة والمنخنقة عندنا والمنخنقة من خاصة يوطع معلومة أي يجلكونه وطالج كو ግን የተወሰነ ምን አለው ጉና አለው ይሄ ደግሞ ያለ ምንም ጉና ብለናል وقس على ذلك አንተ ቅስ ቁርአን ላይ ያለው በሙሉ አንተ ቅስ ምንድነው አለ አማርኛ